আদিতি চলে বিয়ে বাড়ি। আর বিয়ে বাড়িতে কি খাবি? কিছু খাবি না? কিছু তো খাবি। কোল্ড ড্রিঙ্ক খেতে না। अरे कोल्ड ड्रिंक এখানে দেখ, এখানে দেখে বাবু कोल्ड ड्रिंक जाता। अरे आराम से चलिए ना भाई। अरे आराम से नहीं चल पाएंगे भाई, तेजी से क्यों चलाते? हमको तेजी से चलाने में मजा आती है भाई। तो अदिति चल रही है शादी के घर। शादी में एंजॉय करने ना अदिति। ये अदिति सबसे सुंदर तो अदिति लग रही है। अदिति की फ्रॉक देखी है? वाओ, बड़ी अच्छी लग रही है अदिति। अदिति चल एक मेसो क्या बोलती? बाबू। मेसो क्या हमसे बोलते? शादी करोगी? शादी कर लो बाबू। कर लो बाबू, हमसे अदिति नहीं করবে नहीं करोगी? না করবে না বাবু। ঠিক আছে। বাংলাতে বলো, বাংলাতে বলো। कौन ना না हमारे করবো साथ না, করবো না। করবো না, কেন করবি না? আমি এখন পড়াই করবো। পড়াই করবো না। আমি তোকে পড়াই করিয়ে দেবো, তুই আমার সাথে বিয়ে তো কর। বলো না, আমি এখন পড়াই করবো। কেন? না, আরে